konstitusi di Indonesia, Mahkamah Dusturiyah di Indonesia. Apa? Amal fi Islam khalas ma'ruf karena masdar Al-Quran yani Al-Quran wal hadis, yani ada masdaran asasian fi Islam. Baik. ننظر التفاصيل. ننظر التفاصيل. أين التفاصيل؟ surah واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ واضحة أستاذ. الصورة تتغير ولا تتغيرش فيه؟ تتغير؟ تتغير؟ نعم أستاذ. طيب هذا يعني صورة غلافية لمحاضرة اليوم يعني الدراسة الإسلامية كده. مصادر الإسلام. ما هو المكتوب جماعة؟ ما هو المكتوب في الشاشة؟ مصادر الإسلام. مصادر الإسلام يعني هذا هو الموضوع الذي نتحدث هذا اليوم. نقرر مرة أخرى مصادر إذا كان بالنسبة دولة بالمعنى دستور أو konstitusi أو bila kena undang-undang dasar kira dan dustur kira. إذا نتحدث عن المصدر إذا كان من الناحية القانونية يعني يسمى konstitusi أو دستور. ما هو دستور الإسلام؟ هذا هو بالمعنى مصدر الإسلام. طيب. انظروا ما تحسن قبل ذلك ماذا؟ العقيدة sekarang العقيدة والإسلام هو يعني عناصر أساسية الإسلام والعقيدة. ما هي العقيدة؟ العقيدة إيمان بكتبه ورسوله والآخرة والله سبحانه وتعالى sekarang ده كله يتعلق بالإيمان sekarang هذا لابد له بالقرآن والسنة sekarang dan masdar al-aqidah fi Islam Al-Quran dan Sunnah. Baik, semua pada segala ibadah, akhlak wa tashri'. Itu kan ibadah yani asyam wa zakah wa salah da kullu ta'ala bi ibadah. Jami' hadhil at-ta'alim labuda yani masdaruha Al-Quran wa As-Sunnah. Kadzalika al-akhlaq كذلك مثلا الرحمة وأمانة والصدق والرحمة والعطف وصلة الرحيم والحسن الظن مثلا ده أخلاق برضو لابد لها على أساس القرآن كده. طيب ثم بعد ذلك التشريع. Setelah tasrih yani nahnu natahadas an ya yunazim alaqa insan bi rabbih tashri' taban summa yunazim alaqati insan bi usratihi nazim insan alaqati bil mujtama'i hada wa tashri' yani jami'u da yani yuzbut aidan wa yuzbitu sir al hayah aidan da sama tashri' kira hadhihi al islam kama tahaddatsna qabla dhalika. Al-Islam huwa al-aqidah wal-ibadah wal-akhlaq wal-tashri' wal Islam. Al-Islam laysa aqidah faqat kama laysa ibadah faqat laysa akhlaq faqat wala tashri' faqat walakin jami'uha yani mutakamil la tajazza kira. Ada mafhum kama kunna qabla zalika mafhum mutakamil lil Islam. Iza hunaka yas'alukum masalan ma huwa al-Islam? Al-Islam hiya Islam huwa al-aqidah wal-ibadah wal-akhlaq wal-tashri'. Jami' hadhi ta'alim Islam asasiyah masdaruha madha al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Ma mana dzalika yani yata'allaqu bi iman billahi subhanahu wa ta'ala, yata'allaqu bi iman kutubi wa ta'allaqu iman bi rusuli wal akhirah ya mawjud fil Quran atau fis sunnah atau kilahuma. Da makna ya. Mana mawjudnya yazkur. Yani Al-Quran Karim yazkur kaifa iman billah
kaifa iman bi kutubihi ta'ala kutubihi Allah Ta'ala wa rusulihi wal akhirah wa kaza yani hada liman yani بجميع يعني العناصر الأساسية موجودة أو مذكورة في القرآن الكريم يعني أو سنة النبي الشريفة مفهوم يا جماعة؟ من هنا نجد يعني المصدر أساسي مصدران أساسيان في عقيدة هما القرآن والسنة. طيب كذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج من ضمن التعليم الأساسية في العبادة يعني برضو مذكور يعني في القرآن والسنة كما هو المعروف خلاص يقيم الصلاة يعني كلمات الصلاة موجود في القرآن الكريم. كذلك الصيام يعني كما ليس انتهينا من رمضان كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام موجود كلمات الصيام. كذلك الزكاة موجود الحج موجود. جميع هذه العناصر الأساسية العبادة في الإسلام مذكورة في القرآن والسنة أو ليس مذكورة فقط يعني مبنية على القرآن والسنة ده معنى ذلك يعني. طيب كذلك الأخلاق مثلا الأخلاق يعني المعنى والصدق والرحمة والعطف وصلة الرحم والحسن يعني جميعها برضو مذكورة في القرآن والسنة. بعد ذلك التشريع كما قلنا التشريع يتعلق بالتنظيم يعني ضد سير حياة الإنسان يعني المؤمن يعني إذا أردنا أن يعيش عيشة سعادة في الدنيا والآخرة لابد له ينظر إلى يتحكم بالتشريع يعني يضبط بالتشريع يعني كذلك التشريع ينظم علاقة الإنسان بربه يعني عبادة يعني كذلك ينظم علاقة الإنسان بأسرته يعني هناك تنظيم هناك الحكم يعني توجيهات الله تعالى للإنسان في علاقته بأسرته. أسرته يعني إذا كان هو أسرة واحدة يعني علاقة إنسان يعني بأمه وأبيه وأخته وكذلك بإخواته وأخوانه وأخواته وعمه وكذلك يعني وجده وجدته ده كله أسرة يعني. ثم أيضا ينظم الإنسان علاقته بماذا؟ بالمجتمع يعني مجتمع معنى هذا يعني تكون من الأسر يعني كما قلنا قبل ذلك أن جزء صغير من المجتمع هو الأسرة يعني فالمجتمع يتكون من الأسر يعني من الأسر المختلفة كده فعلاقة بين هذه الأسرة يعني لو ده هناك تنظيم من الله تعالى هناك توجيهات من الله تعالى ده التشريع كده. مفهوم جماعة ولا غير مفهوم؟ أو هناك سؤال في هذا الموضوع؟ هل هناك سؤال؟ صورة واضحة ولا غير واضحة يا جماعة؟ تغير؟ واضحة. أو هناك سؤال مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم أستاذ. مفهوم أستاذ. إن شاء الله مفهوم أستاذ. كما نقرر مرة أخرى يعني جميع هذه العناصر الأساسية للإسلام يعني مصدرها من أين مصدرها؟ مصدرها القرآن والسنة كده القرآن والسنة. ثم يأتي سؤال في الأول يا أستاذ قلت بدو في رأي أين رأي؟ كده أي ما هو موقف من الرأي كده شوف هذا نسمى ماذا؟ هذا أحكام أساسية ya jami' ahkam sama ahkam asasiyah. Ahkam asasiyah هناك أحكام الفرعية العملية. شوف كده ده أحكام أساسية مش كده وهناك أحكام الفرعية. انظروا شوف انظروا العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع تسمى أحكام أساسية تسمى ماذا؟ هذه الأحكام الأساسية مبنية على القرآن والسنة. لو هناك رأي يا جماعة الأحكام الأساسية على ذلك لو هناك
يعني يتعلق بإيمان بالله تعالى يعني هناك أحكام أساسية يعتبر أحكام أساسية في الإسلام يعني ليس فرعية على ذلك مبنية على القرآن والسنة أو مصدرها القرآن والسنة. ثم يعني ده sama masadir Islam kira dalam masadir Islam ahkam asasiyah Islamiyah masadirullah ماذا masadirullah يعني القرآن طيب هذا يعني ثم بعد أحكام أساسية هناك الأحكام فرعية والعملية الفرعية ليس أساسية يعني فرعية يعني مسمى أيضا بالأحكام مفصلة يعني ده يسمى فرعية هذا ومفصلة يعني بمعنى يعني أحكام يعني بأجزاء مختلفة مثلا إذا كان يتعلق بالصلاة مثلا هناك يتعلق بتكبير الإحرام بالركوع والسجود والوضوء وكذا وتفاصيل يعني وماذا يا ركوع والسجود قراءة الفاتحة وقراءة الآية وما ذلك من التفاصيل يعني فهذا هناك sama بأحكام فرعية فأحكام هذه الأحكام فرعية مبنية على ماذا؟ على الإجماع والقياس هذا هو رأي العلماء الإجماع ماذا؟ والقياس هذا تعتبر مصدر الإسلام مفهوم جماعة؟ يعني لو بدأت تعرف يعني الفرق بين الأحكام الأساسية الأحكام الأساسية يعني المصدر الإسلام يعني القرآن الحديث أما الأحكام فرعية عملية يعني مصدرها ماذا إجماع وقياس ده أيضا تعتبر من مصادر الإسلام من مصادر الإسلام طيب هناك سؤال أيوة يسأل فتى جماعة سنتعرف يعني أين يعني موقف الرأي في الإسلام في أحكام الإسلام على ذلك معروف أن يعني العقل أو إجماع والقياس لن يكن موجودة في أحكام أساسية لا هناك رأي العلماء على ذلك كما قلنا قبل ذلك مثلا الصلاة 4 ركعات صلاة الظهر 4 ركعات أو صلاة الفجر ركعتين كده كذلك صلاة العصر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات هذا الأحكام الأساسية معنى ذلك لا هناك رأي أو رأي بعض الناس أو جميع الناس لا يستطيع أن يغير هذا الأحكام الأساسية لا ليس له يعني مجال في هذا مفهوم جماعة لو مفهوم هل هناك سؤال فضل يسأل في هذا الموضوع طيب يعني إذا تحدثنا عن مصدر الإسلام القرآن والحديث القرآن والسنة هذا sama nusus bersama ماذا النصوص إذا أردت ما أين النص يعني نسمى أيضا إذا تحدثنا عن المصدر الإسلام القرآن والسنة ده sama النصوص يعني sama ماذا النص كده انظر يعني النص يعني ينقسم إلى ثلاثة ينقسم إلى ماذا الثلاثة الأول نسمى قطعية الثبوت والدلالة قطعية الثبوت والدلالة تستطيع تقرأ يا جماعة قطعية الثبوت والدلالة اقرأ يا جماعة قطعية الثبوت والدلالة كده يعني في كلمة الثبوت ثبوت قطعية الثبوت بالمعنى النص يعني ثابت يعني دليل على وجودها ثابت دليل على وجودها ثابت يعني مفهوم يا جماعة معنى ذلك إذا كنا النص إذا كنا كلمة أو كلمات كده أو حرف من الحروف dan mangkulah ilaina بإثبات يعني متواترة يعني ده معناتها مفهوم ولا غير مفهوم يعني بين ثبوت كده هناك لفظ
هذا الضبط يعني قطعية يعني ده ثابت يعني ثابت يعني موجود في القرآن الكريم يعني ونعرف هذا الكلمة كده هذه الكلمة. طيب ودلالة يعني معنى ادلة يعني معنى كده مثلا إذا كان كلمة رجل مثلا يدل غير النساء كده إذا كلمة المرأة يدل على النساء ليس على الرجل كده ده واضح. إذا كلمة يدل على الفوق وفوق يكون على التح والتح كده هذا معنى دلالة يعني. يعني قد يثبت بدلالة بالمعنى يعني في لغة سهلة أو معجزة بالمعنى اللفظ واحد بالمعنى واحد. ما معنى جماعة قد يثبت بدلالة؟ اللفظ واحد بمعنى واحد. أيوة يعني ليس هناك المعاني الأخرى يعني مثلا ما كلمة كلمات الواحد الله قل والله أحد أحد كده كلمة أحد هي معنى واحد لو هناك معنيين معنى واحد فقط يعني. ده كثير من في الإسلام ده sama قد يثبت بدلالة. قد يثبت بدلالة يعني ده نوع أول من النص يعني. ده أقوى نصوص في الإسلام يعني قد يثبت بدلالة. ما هي أقوى نصوص في الإسلام؟ قد يثبت بدلالة. مفهوم؟ يعني ahkam asasiyah fil Islam, al-ahkam asasiyah Islam mabniya ala qad yasbut wa dilalah. مفهوم؟ مفهوم جماعة؟ هل هناك سؤال؟ نفهم يعني. مفهوم الآن جماعة؟ Nah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan ayat yang mukhtalaf Ustaz? Kayak contohnya kuru. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan sucinya Ustaz. Nanti kita bicara itu. Nanti yang ini dulu ya. Ya, masih ada tuh, ada 4 nanti itu ya. Nanti masuk ke situ tuh. Kuru tuh masuk ke situ tuh, ya. Jadi yang ahkam asasiyah itu di sini ya. Tadi kita tahadats ahkam asasiyah ya. Yang ahkam asasiyah itu adalah nasnya itu qati subut wa adilalah. Mafhum ya? Ini dulu nih, ini yang paling tinggi nih ya. Yang aqwa nusus ini deh gitu. Wa aqwa nusus itu. Sampai sini paham dulu yang qati subut adalah mafhum? Jadi yang ini enggak boleh tafsirkan nih gitu. Akal enggak masuk di sini nih. Paham ya? Enggak boleh tafsirkan di situ tuh gitu. Tidak terima penafsiran di situ. Penafsiran akal nggak terima di situ. Ya. Karena ada satu lafaz satu makna, tidak ada makna yang lain. Gitu. Sudah? Paham? Sampai sini paham? Mafhum? Insya Allah mafhum. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama. Sumayatnya sania, yakni qatiyah tersebut wazaniyah dilala. Nah, ini yang kata tadi nih. Gitu. Ya segi nasnya jelas dari Al-Quranul Karim, jelas gitu. Tapi maknanya zaniyah artinya banyak maknanya. Maknanya bukan satu, dua makna. Seperti tadi itu. Ya, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim salah satu apa tadi itu? Salah satu quru gitu. Quru itu lafaz Al-Quran apa tidak? Ya kan? Al-Qur'an itu lafaz dari Quran. Gitu. Itu pasti dari Quran itu. Enggak ada yang mengatakan tidak itu ya. Itu namanya qat'iyus subut itu. Ya, sudah pasti dari Quran, tidak satu pun ulama bilang tidak dari Al-Quran gitu. Itu qat'iyus subut dilalah. Juga bisa dibuktikan, lihat Al-Quran, buka Al-Quran. Ya. Itu qat'iyus subut ada dalam Al-Quran gitu. Disebutkan Quran ayatnya, disebutkan apanya? Suratnya. Itu artinya qat'iyah subut wadilalah. Apa ya? Jadi lafaz quru itu ada dalam Quran apa tidak? Ada Ustaz. Ada. Itu qat'iyah subut namanya. Mafhum? Ya. Walakin zaniyah dilala. Zaniyah dilala artinya maknanya bukan satu. Ya, makna lebih dari satu. Ya. Apa maknanya quru? Menurut bahasa Arab? Tuhar wahid. Ya tahara wal haid
sekarang ada dua makna. Gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu tuh. Yang banyak seperti itu. Dalam Al-Quran banyak itu. Ya. Banyak kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu qat'iyah subut wa qat zannya adalah. Nah, kemudian semua pada zalika ya hunaka zannya subut wa qat'iyah dilalah. Kalimatnya itu apa? Kalimatnya itu banyak bentuknya, ya. Tapi kata-kata maknanya satu. Itu biasanya hadis itu, ya, seperti itu, ya. Dalam usul fikih nanti pelajari itu contoh-contohnya, ya. Ya. Summa badalnya kira zaniyah subut wa dilalah, ya. Lafaznya itu banyak dasarnya, banyak sumbernya dan makna juga bermacam-macam, ya. Bahwa ini semuanya adalah namakan nusus. Jadi kalau ada orang bilang ini nas Al-Quran, yang mananya ini nas Al-Quran? Ini nas itu maksudnya Al-Quran dan hadis, kira. Yang mananya? Jenisnya yang mana? Yang qat'iyah subut, qat'iyah yang dilalah, wal qat'iyah subut wa kaza, ya. Antara empat ini. Jadi tidak ada la yujad nusus Al-Quran dan Sunnah yakni kharijah min hadil ba'ah. La yujad. Jadi namanya nas agama Islam itu, yang Quran Sunnah itu tidak akan keluar dari empat ini. Tidak ada limanya, empat saja. Mahya aqwaha jama, aqwa nusus. قطعية الثبوت والدلالة. Mafhum segera. Ada aqwa. Ya. Nomor dua baru qat'iyah subut wa zaniyah dilalah. Ya. Wa hakaza hatalu. Atau karena soal ghair mafhum. Nanti tafasilnya, rincian lebih jelasnya nanti pelajari di usul fikih nih, ya. Di usul fikih kajiannya nih, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Nah, ini coba lihat nih. Coba. Qat'iyah subut wadillah ini ahkam asasiyah. Ahkam asasiyah itu dasarnya mana? Di nas yang ini. Qat'iyah subut wa adillah, ya. Punya ya. Taib. Amma qat'iyah subut zanillah mungkin dakhilna fi ahkam far'iyah amaliyah. Ya, hakaza. Min huna ba ma wa asas ba wa ijma' wal qiyas. Misalnya ijma' wal qiyas. Ya. Wa asasiyah Quran dan hadis. Hal wakasan mafhumnya mana kan? Fahimtum? هذه تفصيل يا جماعة يعني كما قلنا قبل ذلك يعني قطعية ثبوت الله يعني جميع الأحكام في
في العبادة في العقيدة والأخلاق والتشريع كده. هذا هو كده كما أساسية في الإسلام. فهم جماعة أساسية كده. أما في وعبادة وقدر والتشريع يعني في هناك يعني أحكام فرعية إجماع ولا قياس كده. هل هناك سؤال؟ تفضل يسأل. طيب ثم نعود إلى يعني ننظر النص يا جماعة. الكتاب مقرر في هذا الموضوع يعني انظروا الكتاب مقرر. أين الكتاب مقرر؟ Surah Bayyinah jemaah, surah Bayyinah ولا غير باين؟ باين؟ نعم. طيب ندعو من اقرأ. أين الشاشة؟ ما الذي موجود؟ نقرأ آخر واحد. ذو الكفر هرب موجود ولا غير موجود؟ ذو الكفر هرب موجود. زكية الفحيرة موجودة؟ Hadir Ustaz. اقرأ يا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran wa sunnatu masdarul al-Islam. Al-Islamu Masdara bacanya. masdarul Islam. Al-Islamu huwa dinullahil ladzi anzala bihi akhiru kutubihi wa ba'atsa bihi akhiru rusulihi liyukhrija bihin nasu minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim Liyukhrija bihin nasa maf'ul itu. Nasa min zulumat ilan nur. Kamil Faira. صوتك مقطوعة يا فيرا. جزاك الله خير. أين جزاك الله خير. إنترنت مقطوعة، شبكة مقطوعة. شفيرة موجودة؟ شفيرة رزقي موجودة ولا غير موجودة؟ موجود Ustaz. كمي قراءة بين شبكة قطع. Lanjut yang tadi Ustaz. Ya.
liyukhrija bihin nasa minaz-zulumat ilan nur. Biidni liyukhrija bihin nasa minaz-zulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratal azizil hamid. Ila siratil azizil Ila hamid. siratil azizil hamid. Wa ahkamul islamu hiya Wal ahkamul islami itu mudhaf ilaih. wa ahkamul islami islami hiya majmu'ati Iya majmu'ah. Kalau kalimat sudah hiya itu selamanya dhammah ya. Iya majmu'ah takalifi wa ta'alimi. hiya majmu'atu takalifi wa ta'alimi allati da'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balaghaha li ummatihi mimma ahbarallahu bihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi min haqaiqi al-wujudi wa awalimil ghaibi min kulli ma yattasilu bi uluhiyati au nubuwati au akhirati wa mimma amara bihi subhanahu au naha anhu au abahahu li ibadihi fi syu'unuddin wal hayati. Tahu tuh maksudnya? Ngerti nggak yang baca tuh maksudnya apa? Yang baca itu ngerti nggak maksudnya? La. Bagaimana tuh? Siapa yang tahu maksudnya tuh? Yang dibaca tadi maksudnya apa? Gak ada yang tahu. Yang baca ini maksudnya apa? Dipanggil satunya. Ahmad Fauzi, ada Ahmad Fauzi? Ada. Hadir Ustaz. Coba apa maksudnya dibaca tadi itu? Yang mana Ustaz? Yang dibaca tadi apa maksudnya? Tidak tahu apa dibaca oleh temannya tadi. Ustaz sudah putus-putus. Itu mulai dari awal. Islamu, Al-Quran, As-Sunnah, Masdar al-Islam. Maksudnya apa? Udah dibaca tadi itu. Sekarang maksudnya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh apa? Turunkan dengan kitab yang lainnya. Akhir, bukan lainnya, akhir itu. Agama Allah yang diturunkan oleh Allah sebagai dalam kitab yang terakhir. Kitab suci terakhir maksudnya itu. Kitab suci yang terakhir dan risalah yang terakhir.
Bihin. Terus dibawa oleh Nabi yang terakhir, Rasul terakhir. Dan apa Ustaz? Ya, Yang diutus ya, dan mengutus dan Nabi terakhir, Rasulnya terakhirnya, akhir rusulihi, artinya Nabi terakhir, Rasul terakhir. ya, Kemudian yukhrija bihi nasa minaz zulumat dan nur. Untuk membawa membawa manusia dari kegelapan ke dari kegelapan menuju terang benderang. dengan izin Tuhannya, Tuhan mereka menuju iya. menuju jalannya yang lurus dan yang benar, kokoh dan terpuji. yang kokoh dan Aziz itu kokoh. kamil. Nah, masuk undang-undang wal ahkam Islam, hukum Islam itu adalah Nah, siapa yang bisa lanjut? Coba lanjut yang lain. Tersendat nih Fauzi nih. Ya. Siapa bisa ngelanjutin? Silakan. Abdul Halim. Mawjud Abdul Halim? Wujud Ustaz. Ya. Kamil ya Abdul Halim. Apa maksudnya itu? Hukum-hukum Islam adalah kumpulan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan. Itu yang takalif, Kalau takalif di kamus Ustaz, biaya Ustaz, beban. Kewajiban dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat yang di umatnya. Bagus. Yang diberitakan oleh Allah disampaikan dalam kitabnya, di kitabnya dan lidah Rasulnya. Min haqaiqil wujud, tentang hakikat wujud dan awalimul ghaib dan dunia ghaib, alam ghaib, min kul ma yattasil bil uluhiyyati, dan semua yang berhubungan dengan uluhiyah. Alam gaib yang terkait dengan itu bacaan. Yang terkait dengan apa Ustaz? Kullu ma yattasil itu alam gaib kan yang berkaitan dengan apa? Dengan ketuhanan, dan kenabian dan akhirat. Wa mimma amara bihi subhanahu, dan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau yang dilarang. Jadi menterjemah itu bukan mimma itu kan mimma kan. Mimma itu kan apa namanya, ba'd naqul kan, penjelasan daripada rincian daripada yang awal ya. Tadi kan sudah ada apa tadi itu, sekumpulan kewajiban dan pengajaran dari Nabi Muhammad ya, termasuk itu antara lain ya, ini kan antara lain apa tadi,
apa yang dikatakan Allah dalam Quran yang kitabnya dan melalui rasulnya, melalui apa tadi, hakikat wujud dan alam gaib yang berhubungan dengan ketuhanan, kenabian dan termasuk perintahnya dan larangannya gitu. Dan termasuk, Kan? iya Ustaz. Perintahnya, larangannya, Dan termasuk perintah dan larangannya dan apa yang diperbolehkan untuk iya, hambanya. dalam masalah apa? Fi syu'uniddin wal hayah. Untuk masalah agama dan kehidupan. Ya, dalam masalah kehidupan, agama dan kehidupan. Ya. Nah, itu semuanya majmuah takalifnya ya. Ya. Itu bagus bacaannya, terjemahnya Alim tuh ya. Sekarang baca lagi siapa? Kita undang nih baca lagi siapa ini? Asep, ada Asep? Ade bukan Asep. Ade Sepi Nurani ada. Hadir Ustaz. Iqra'i. Falahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fahakamul Islam la taksiru ala janibil amali. La taktasiru ala janibi amali au tashri'i fahasibu minal ibadati wal amali. Fahasiba minal ibadati wa amaliyati wal muamalati mimma ya'alijahu ilmi. Mimma yulajuhu ilmul fiqh. Yu'alijuhu ilmi fiqh. Ilmu itu fa'il dari yu'aliju. Ilmu fiqh. Ayo. Wala ala janibin nazri au aqaidi faqat. Ustaz, afwan sinyalnya jelek. Wala ala janibin nazri au aqaidi faqat. Wa huwa ma ya'alijuhu ilmi. Tadi kan sama yang tadi itu. Yu'alijuhu. Itu udah baca yu'alijuhu. Yu'alijuhu ilmi at-tauhid. Tadi bacanya ilmu tadi sampai ilmu. Ilmu ya Ustaz. Iya. Yu'alijuhu ilmu at-tauhid au kalam wala ala janibi ruhi au khulki ya Ustaz. Khuluki betul. Khuluki mimma yu'alijuhu ilmu at-tasawuf au akhlaq wa innama yashmilu dzalika kullahu fi tawazini wa takamili fi tawazun wa takamili wa sama semua itu bacaannya tawazun wa takamul wa ittisaq wa takamul wa tasak wa ittisaqin. Oke. Maknanya mafhum enggak bacanya? Enggak Ustaz, enggak. Iya. Kalau orang ujian terpengah tuh diuji sebenarnya tuh. Yang banyak nggak lulus itu. Yang baca nggak ngerti gimana tuh. Nah, nggak ngerti ya. Kita undang orang yang ngerti. Siapa yang ngerti? Banyak sini. Azhar Akmal. Ada Azhar Akmal? Ada ya Ustaz. Coba. Apa maksudnya dibaca oleh si tadi? Maka hukum Islam tidak taktasir apa? Tidak terbatas pada ilmu perbuatan, aspek perbuatan, aspek dan praktis maksudnya itu praktis lah kita ini. Aspek praktis itu syari dan atau apa? Mau bahasa istilah jurisprudensi atau perundang-undangan. Atau perundang-undangan saja. Maka bisa tunjukkan ya susunan bahasa Arab. Bahasa Arab itu selamanya kalau ada kalimat la tasir selamanya ada fahasba belakangnya. Ya.
Biasa. Lihat taktasir itu. Wa taktasir selamanya ada ala belakang. Ya. Di sambungan dari pada taksir pasti lihat alanya. Ya. Wala taktasiru ala janib. Nah, taksir, ya, ini file ini kan kesini begini nih. Ya. Falahkamul islami la taktasiru ala janib amali atau tasrif fahasbah. Nah, itu bacanya dengan ibadat wal muamalat. Ya. Yang janing amali itu ibadat, jauh tasyrih itu muamalat. Ya. Paham ya? Itu anunya tuh. Ya. Hubungannya begitu. Dia bacanya fahakam islami la taqtasiru ala janibi amali wa tasyri'i fahasba min al-amal ibadati wal muamalat. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi hukum Islam itu tidak terbatas pada aspek praktis dan perundang-undangan saja seperti dari ibadat dan transaksi muamalat. Ya. Hal ini yang coba yang lima yu'adil ilmu fikih. Lanjut sini siapa teman tadi ini? Yang dijuhuk mawaknya. Lima yu'adil ilmu fikih. Ya, Ustaz. Apa itu lima yu'adil? Yang dibahas lebar panjang oleh ilmu fikih. Nah, ini kan membahas soal ibadat dan muamalah itu kan ilmu fikih yang bahasnya. Ya. Tidak aspek amali saja ya, dan tidak pula aspek apa? Aspek kalau praktis lawannya apa? Praktis lawannya apa? rumit. Nah, aspek ini aspek praktis, segi praktisnya, segi apa lagi tuh? Teoritis, ya. Praktis teoritis, ya. Dan tidak aspek teoritis. Dan tidak pertama tadi tidak aspek apa tadi? Praktis dan perundangan. Nah, sekarang juga tidak aspek teoritis. Teoritis dan akidah saja yang dibahas berpanjang oleh dibahas pada ilmu tauhid dan kalam. Nah, ya. Itu yang bahasnya tuh. Wala ala janib ruhi. Juga tidak pada aspek ruh. Apa itu ruh? Aspek ruh itu apa? Siapa yang paham aspek ruh? Janib ruhi. Spiritual. Tidak spiritual, aspek ya. Spiritual. Atau apa akhlak? Apa itu? Apa ya? Ada spiritual. Lawannya apa itu spiritual? Kalau Indonesia itu kan sama-sama spiritual, al-al, apalagi yang sama al belakang. Supaya enak bunyi. Tidak aspek spiritual atau apa? Atau moral. Ya. Yang bahas pada ilmu tasawuf dan akhlak. Dan tetapi, nah ini kan begitu, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tetapi, nah begitu susun bahasa begitu. Tetapi, ya. Tetapi dibahas pada ilmu tasawuf atau ini tadi udah benar itu yang dibahas oleh ilmu tasawuf dan akhlak. Ya, kan tadi kan tidak saja ini dan tidak saja ini, tidak saja ini. Nah jawabannya mana? Wa inna ma yashmulu ala kulluhu. Dan tetapi mencakup mencakup mana? Tapi mencakup semua apa? Semua janib. Semua aspek, Ustaz. Ya, tapi mencakup semua aspek tadi dalam pada apa yang timbangan, Ustaz?
Wazan kalau tulisan. Tawazun apa tawazun? Oh, Nah, siapa tahu arti tawazun? Bukan timbangan itu. Kalau wazan dia timbangan. Ini tawazun. Keseimbangan, Ustaz. Ah, keseimbangan. Kalau kalau apa tadi satu lagi? Wa takamul, Keseluruhan, Ustaz. Integritas. ya sama-sama lah. Tadi keseimbangan bukan keseluruhan itu. Integritas. Nah, integrasi atau komprehensif. Nah, wa intisak, batisak. Ini bahasa baru semua ini. Keseimbangan, apa tadi? Tahu keseimbangan, ya. Kesempurnaan atau komprehensif dan apa? Pernah dengar sinergitas? Biasa bahasa itu tawazun. Sinergi maksudnya itu, sinergi keharmonisan maksudnya kita ya. Jadi mencakup semua aspek tadi dalam keseimbangan, komprehensif dan sinergitas. Oke. Lanjut baca nasnya. Al-Qur'anul Karim. Ini gampang. Al-Qur'anul Karim was sunnah an-nabawiyyah huma al-masdar al-masdarani al-masdarani al-asasiyani al-ma'sumani alladani tastamidani minhuma ahkamul Islam jami'an. Al-Qur'anu huwal masdarul awwal wa sunnatu hiyal masdarul tsani. Nah, itu maksudnya apa itu? Maksudnya Al-Quran dan Sunnah adalah lanjut. Al-Quran dan Sunnah adalah lanjut maksudnya. Al-Quranul Karimu wa sunnatun nabawiyatu huma masdarani asasiyani ma'sumani alladani tastamidani minhuma ahkamul Islam jami'an. Al-Quranul Karim masdar awal wa sunnah masdar tsani. Nah, maksudnya apa tuh? Siapa yang bisa bantuin tuh? Itu kan biasa-biasa aja kalimatnya tuh, ada di mana-mana itu, kecuali maksumani itu kali. Ya. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua dasar utama yang bebas kesalahan, ya, yang menjadi dasar hukum Islam seluruhnya. Ya. Paham ya? Cara menerjemahnya. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua dasar utama bebas salah. Maksum itu bebas salah, nggak ada kesalahan di situ. Ya. Mau suci juga boleh, suci itu artinya bebas kesalahan. Yang menjadi dasar hukum Islam seluruh Islam. Ya. Al-Quran adalah sumber pertama, ya, primer, dan Sunnah adalah sumber kedua atau sekunder. Nah, seperti ini ada yang udah paham? Dilihat apa namanya ini susunan bahasa Arab ini penting gitu. Ya. Nah, ada yang mau bertanya sini silakan sebelum kita berpisah. Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Baik jemaah. Baik, nashkurukum jami'an, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Al-bukrah jemaah hunaka liqa idafi, wa idafi nastami' al-bahas. Bukrah, sudah يوم 20 مايو في أجازة طبعا، ولكن هناك يعني لقاء إضافي لأن أمامنا يعني إجازات كثير يعني ولا نكتمل عدد اللقاءات. مفهوم يا جماعة؟ بكرة نلتقي أيضا باستماع للبحث. مفهوم يا جماعة؟ ما له بحث بكرة؟ ما له بحث غدا؟ ما له بحث؟ أين الرئيس فصل؟ ما له بحث بكرة؟ لا هل يعرف ما هو بحث بكرة؟ ما هو الموضوع؟ ما الذي له بحث بكرة يا جماعة؟ Adira Ustaz. Man? Firqatu Tasi'ah. Adira wa akhwatuha. هي أنتم موجودات ولا غير موجودات الآن؟ ما هو الموضوع بكرة؟ ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ لا يعرف الموضوع؟ طيب على كل حال بكرة نستمع للموضوع. ماذا الموضوع؟ يعني لا أعرف هل هذا الموضوع أم لا. ما هو الموضوع بكرة يا جماعة؟ الذي له بحث الفرقة التاسعة. Itu Ustaz, pengaruh Islam terhadap lahirnya lembaga sosial, keagamaan dan politik di Indonesia, Ustaz. Baik, nastami alaikum bukra. Ya. على ذلك نشكركم جميعا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله يعني نلتقي بكره يعني 20 مايو ya. تعتبر محاضرة إضافية لتكمل بها عدد لقاءات ya. طيب نشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.